Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube. प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। पुनर्बार प्रभु आज मते आपण मानक सम्मुख रे पवित्र वाक्य कहबा पई सुजोग दैछंती। मो प्रभु को नाम को धन्यवाद देवा सहित पीपी म्यूजिक चैनल को मध्य धन्यवाद जणाए। आज आमे माने जो विषय आलोचना करबा को जिबा ताहा तार विषय वस्तु होची विचार संबंधी पुस्तक सबु। तेणु मु से अंशटी पाठ करुची प्रकाशित वाक्य 20 पर्व तार 12 पद। सेठी एपरी लेखा जाए, पुणी मु क्षुद्र ओ महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासनर सम्मुख रे ठिया होइतबार देखिली। आउ पुस्तक सबु फिटागला परे जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटागला। सही पुस्तक मानंकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपणा आपणा कर्म अनुसारे विचारित हेले। प्रभु वाक्य पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। एई वाक्य को लेकिन आमे एबे किछि समय आलोचना करिबा। आमे देखिलु जे एई स्थान रे विचार विषय लिखा जाइछि। ए विचार करिबो किए? आमे देखिबा जे काहाकू ए विचार विषय अर्पण करा जाइछि। जणे प्रश्न करंती जे विचारपति किए? परमेश्वर ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट? तेणु हमको वाक्य कौन कहूछि देखिबा। प्रेरित पर्व 10 पर्व 42 पदरे लिखा जाए, पुणे मृत ओ जीवित मानकर विचारकर्ता हेबा निमंते ईश्वर ताहांकु नियुक्त करियछंती। ईश्वर नियुक्त करियछंती काहाकू? पुत्रंकु नियुक्त करियछंती। तेणु जीशु होचंती विचारकर्ता। रोमी तार 2 पर्व 16 पदरे मध्य लिखा जाए, जीशु ख्रीष्टंक द्वारा मनुष्य मानकर गुप्त विषय गुड़िक विचार करिबे। तेणु इस स्थान रे आमे स्पष्ट भाव रे जानू जे विचारकर्ता परमेश्वर नुहंती, मात्र स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आमे देखु इस स्थान रे जे से कौन विचार करिबे। माथ्यू तार 25 पर्व 32 पद, आपुणी प्रकाशित 22 पर्व 12 पदरे लिखा जाए, देख आम्भे शीघ्र आसुअछु, प्रत्येक लोककु ताहार कर्म अनुसारे फल देबाकू आम्भर पुरस्कार आम्भ संगरे अछि। काहार विचार हब? काहार विचार करिवे? माथ्यू 25 पर्व 32 पदरे लिखा जाए, पुणी ताहांक छामुरे समस्त जाति एकत्र करा जिबे, पुणी मेष ओ छाग अलगा करा जिवो। केते सुंदर विषय जे आमे स्थान रे जानू जे किए विचार करिवे, काहार विचार करिवे, कौन विचार करिवे ना कर्म अनुसारे। सेई प्रकाशित 22 पर्व 12 पदरे लिखिलु जे कर्म अनुଯାयी विचारित हेबा। तेणु आमानकर विचार जे निश्चित, आमे जो जो कर्म करूछु जगत मध्य को प्रभु आमान को आउ ए स्थान को आनिचंती। जगत मध्य रे आमान को जन्म देइचंती, सुंदर भाव रे आमान को प्रतिपालन करूचंती। आमे प्रत्येक दिन प्रभु को धन्यवाद दउछु जे सकाळु राति पर्यंत प्रभु तुमे आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेल, आमान को दया कल, अनुग्रह कल। ठीक कथा, किंतु आमर कौन कौन कर्म से हिसाब को आणुचंती, आमे सेति प्रति सचेतन हेबा दरकार। कौन कर्म आमर की कर्म आमानकर तांकर पुस्तक सबुरे लिखा जाउची। आमे स्थान देखिलु जे क्षुद्र ओ महान लोक माने प्रभुंक सम्मुख रे ठिया होचंती। ए क्षुद्र लोक किए? आपुणे महान लोक मध्य किए? आमे देखुछु जे महान काहाकू कहा जाउची? जो माने बाइबल रे वर्णित आमानकर पूर्व पुरुष लोक मानकर नाम।
पुणी क्षुद्र किए पुणी आम परी मो परी लोक माने से स्थान रे ठिया हेबे विचार हब विचार सम्मुखरू केही जाई परिबे नहीं लेखा जाए समग्र जातिर विचार हब तेणु आमान को प्रभुंक सम्मुख रे ठिया हेबाकू पड़िबो अनेक ठिया हेबे किछि लोक पुरस्कार पाइबा निमंते ठिया हेबे पुणी किछि दंड पाइबा निमंते ठिया हेबे तेणु पुस्तक सबु फिटा गला परे जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक खोला गला पुस्तक सबु ए पुस्तक सबु कौन आमे वर्तमान टिके अल्प समय आ उपरे आलोचना करिबा मु केवल पुस्तकर ना गुड़िक आपण को कही दउची युद्धर पुस्तक व्यवस्था पुस्तक स्मरणीय पुस्तक लोतक पुस्तक अंग पुस्तक पुणी मेष शावक जीवन पुस्तक पुणी शेष जो बही पुस्तकटी खोला गला से होची जीवन पुस्तक आमे प्रथमे युद्धर पुस्तक विषय पढ़िबा यात्रा तार 17 पर्व 10 पदरु 16 पद पर्यंत जदि आमे पढ़ू ए स्थान रे लिखा जाए जे अमालेक सहित इस्राएल लोक मानकर युद्ध हैला जिहोशुआ युद्ध करने को गले मोसा हारण हुर ए 3 जन पर्वत उपर को आरोहण कले आउ से स्थान रे मोसा ऊपर को हाथ टेकिकी ठिया हेले आ युद्ध चलिला जेतेबेला पर्यंत मोसा हाथ टेकुथिले सेतेबेले इस्राएल जययुक्त होउथला जेतेबेले मोसा हाथ तळकू कर दउथिले अमालेक जययुक्त होउथला हाथ टेकिबा अर्थ निजको प्रभुंक निकटरे समर्पण करिबा तेणु जेतेबेला पर्यंत समर्पण करुथिले सेतेबेला पर्यंत इस्राएल जितुथला किंतु प्रभु गोटे कथा कहिले जे पुरुषानुक्रमे अमालक सहित सदा प्रभुंकर युद्ध हब पुरुषानुक्रमे ए अमालेक किए इस्राएल रो शत्रु इस्राएल किए ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त लोक माने तेणु आमे देखू जे ए स्थान रे पुरुषानुक्रमे युद्ध हब जे पर्यंत अमालेक को आकाश तलु विनाश करा न जाइची से पर्यंत युद्ध चलीथिबो आ एई कथा को तुमे कोन कर ना स्मरणार्थक पुस्तक रे लेखिकी रख तेणु आमे जानू जे आमानकर शत्रु किए आमानकर शत्रु होची आकाश मंडलर दुष्टात्मा माने जगतर विचारपति आमानकर जगतपति आमानकु सबु बेले कोन करे व्यतिव्यस्त करे आमानकु जययुक्त हबाकु दिए नहीं प्रभु जीशु जेतेबेले जगत रे थिले आ सेतेबेले मध्य से कोन कले तांको प्रति मध्य आउ शैतान कोन करथिला ना तांकु विव्रत करिथिला विरुद्धाचरण करिथिला आमे तांकर कथा जानू जे किपड़ी भाबरे एब्री तार 12 पर्व 13 पदरे लिखा जाए जे एथि पई जे पापी मानक ठारू आपणा विरुद्ध रे प्रतिकूलाचरण सह्य कले ताहांक कथा भाबी देख कि प्रकार भाबरे से शत्रु शैतान सहित लड़ी की जययुक्त होउथले ठीक सही भली भाबरे आमानकर जीवन रे मध्य आमानकर सही अमालेक सदृश शत्रु सदा सर्वदा आम सहित लगी रही आमान को केति पतित करिबो आमे जेतलकु साहस बांधुचु आमानकर साहस आमको साहसहीन करिबो आमे जेतले धैर्य धरिबा को जाउ को हमको धैर्य हरा करैबो विश्वास रे जेतलकु आमे बढ़िबा को जाउचु आमको विश्वास रे पतित करैबो किभली भाबरे से सदा सर्वदा आमानक सहित लागि रही कारण प्रभु कहिले पुरुषानुक्रमे अमालक सहित सदा प्रभुंकर युद्ध हेबो तेणु आमे देखू जे आमे केते जययुक्त होइचु केते आमे शत्रु को पराजय करिचु आ प्रभु को उच्चीकृत करिचु एई कथा युद्धर पुस्तक रे लेखा चलीची आपण आपणकर निजर मनर चिंता करंतु
स्मरण आणतु मु केते थर शैतान को हरैछि, केते थर मु ताकू परास्त करिकि मु जययुक्त होइछि, प्रलोभन उपरे मु जय करिछि। मते जतळकू विभिन्न प्रकार मते आसे प्रलोभन, मु से प्रलोभन को जय करिकि जययुक्त होइछि। अनेक थर मो मनरे आसीछि चोरी करिबा पई, व्यभिचार करिबा पई, मद्यपान करिबा पई, विभिन्न प्रकार आसीछि मो मनकू, मु ताकू केते दमन करिकि मु ताहाकू परास्त करिछि। एई समस्त विषय युद्धर पुस्तक रे लेखा चलीछि। तापरे आमे देखिबा व्यवस्था पुस्तक। पृथ्वी लोप न पाइबा पर्यंत व्यवस्था केबे हेले लोप पाइब नाही। माथ्यू तार 5 पर्व 8 पदरे आमे देखिबाकू पाऊ। व्यवस्था गोटे एमिति जिनिस, प्रत्येक विषय किछि ना किछि नीति नियम व्यवस्था आम पई रहिछि। बाइबल रे मध्य आम पई का व्यवस्था स्थापन करा जाइछि। अनेक हजार हजार व्यवस्था अछि बाइबल रे। एटा मान नाही, एटा कर नाही। आमान को अनेक विधि व्यवस्था नियम प्रदान करा जाइछि। आमे सेथि मध्यरु कोटा को प्रिय मनुछु, को व्यवस्थाटा को आमे मानुछु, को नीति नियम रे आमानकर जीवन को आमे अतिबाहित करूछु, आमे ने देखिबा। आमे गोटिया आमानकर सम्मुख रे जड़े आदर्श आउ से दाऊदक कथा आमे देखु जे दाऊद किभଳି भाबरे व्यवस्था तांको आमोद दउथला। देखु गीत संहिता 1 पर्व 2 पदरे लिखा जाए, मात्र सदा प्रभुंकर व्यवस्था रे जहार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र तांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। दिवारात्रि मु तुम व्यवस्था रु एपट सेपट जीवी नाही, मु तुम व्यवस्था द्वारा निजको प्रतिपालित करिबी। गीत 119 जदि पुराटा पढ़िबा अनेक विषय आमे देखिबा को पाऊ जे से किपरि भाबरे दाऊद व्यवस्था को प्रिय मानुथले। से कहती मु व्यवस्था द्वारा लज्जित हेबी नहीं, आज्ञा पथुर मते भ्रमिबा को दियो नहीं। तुम्हार वाक्य संचय करी रखी अछि, तुम्हार विधान सबु ध्यान करिबी, तुम विधि रे आनंद करिबी, तुम आज्ञा पथरे अवधावन करिबी, तुमर व्यवस्था मोहर आनंदजनक। तांकर नीति नियम विधि व्यवस्था को से बहुत प्रिय मनुथले आ ताकू पालन करुथिले। सेथिपाई दाऊद ईश्वरंकर मनर मत व्यक्ति थिले। सदा प्रभुंकर संतोष सदा सर्वदा तांक सहित रे थिला। तेणु जो नीति नियम आमान को दिया जाइछि बाइबल रे, गोटिए नुहे दुईटा नुहे, केतेटा आमे पालन करूछु। आमे आगे जो 10 आज्ञा दिया जाइछि मूसा को हाथ रे प्रभु देले, से 10 आज्ञा रु आमे केतेटा पाळुछु आगो देखु। कोन आमे पालन करिछु? आमे जदि आज्ञा पालन करू नाहु ताले आमे कोन करूछु? आज्ञा लंघन ही पाप। तेणु प्रथम जोहन तार 3 पर्व 4 पदरे लिखा जाए, जे ईश्वर को प्रेम करे भय करे से ईश्वरंकर विधि व्यवस्था ओ आज्ञा को पालन करे। आमे जदि प्रभु को भय करूछु, प्रेम करूछु, ताहले निश्चित भाव रे आमे तांकर विधि व्यवस्था पालन करिबा। आ केते पालन करूछु, को विषय गुडी का पालन करूछु, आमानकर एई व्यवस्था पुस्तक रे लेखा चलीछि। तेणु आमे देखु जे जे आज्ञा पालन करे से प्रभुंकर संतान, जे आज्ञा पालन करूची से होउची आउ जे आज्ञा पालन करूची से होउची मोर माँ भाई भौणी। तेणु आमान को बहुत सावधान हेबाकू पड़िबो, कारण प्रति मुहूर्त रे लेखा चलीची, आ परे लेखा हेबो नहीं। आमे जो कर्म करि दउचु ता क्षणी सेई क्षणी ही लेखा चलीची। तेणु आमको सावधान हेबाकू पड़िबो। तापरे आसिला आमानकर लोतक पुस्तक। गीत संहिता तार 56 पर्व 8 पदरे लेखा जाए, तुम्भे आपणा पात्र रे आंभर नेत्र जल रख, ताहा सब कौन तुम पुस्तक रे नहीं?
ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ପ୍ରତିଟି ଲୁହ ଟୋପା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମପା ଚାଲିଛି। କେତେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଜଳ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ନଦୀର ଜଳ ଆଉ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବ 4 ପଦ, ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିଶୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ତଳକୁ ବହେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ତାହା ମପାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବ୍ରୀ ତାର 5 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରବଳ, ଟିକେ ନୁହେଁ। କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ହଜା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପଥରୁ ଆମେ ଭ୍ରମି ଯାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ କରିକି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ କାନ୍ଦିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କେତେ କାନ୍ଦିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ? ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ, ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ, ହଜା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିଛୁ? କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ କ୍ରନ୍ଦନକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ମପା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋତକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ତୁମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନ, ତୁମେ ବିଳାପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ଏକତ୍ର ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ହାହାକାର କର ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ କର। ତେଣୁ କ୍ରନ୍ଦନ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁତାପର କ୍ରନ୍ଦନ, ଦେଶ ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। ସାରା ଜଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଆଉ ତାହା ସେ କାନ୍ଦ, ଲୁହ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଲୋତକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ପାତ୍ରରେ ମପା ଚାଲିବ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଗୀତ 139 ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା, ଆଉ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଗଠନ ସମୟରୁ ସେ ତାହା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବ। ଯିଶାୟ ତାର 43 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା।
ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିକି ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିକି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ। ଯେ ଯାତ୍ରା ତାର 4 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଅଛି। ତଇରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ ବା ବଧିର ବା ଦୃଷ୍ଟିବିହୀନ କିଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିଏ କରେଇ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତାହା ନ କରୁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 47 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ପାଇଁ। ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 150 ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 45 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପକେଇଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 30 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ସୁନ୍ଦର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ। ଆମେ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ କରିଛୁ, କେତେ ଆମେ ନାଚିଛୁ, କୁଦିଛୁ, ଦୌଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଦେଖିବ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ଶ୍ରବଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ପରିତ୍ରାଣ। ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ମନ୍ଦ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହା ଅଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ। ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବା ମଲାଖି ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଆରକ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଲେଖାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଦାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଗୀତ ସଂହିତା 112 ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମକୁ ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଆମେ ଭୟ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ସତ୍ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବ। କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା? ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଆମେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଭୟ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 10 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ମହାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଝିଅସ୍ୟ ତାର 4 ପର୍ବ 23 ଆଉ 24 ଲେଖା ଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭୟ କର। କିଏ ଆମର ବିଚାର କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଗୀତ 133:4 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍କର୍ମରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିବା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠିଅଛି। କାହାକୁ? କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ତୁମର ଦାନ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ସତ୍ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇବ। ଭୟ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁରେ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ତାପରେ 6ରେ ଆସିଲା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ, କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକାଶିତ 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜଗତର ପତ୍ତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶୈତାନର ଚେଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଲେଖା ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା। କାରଣ ଆମର ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଯେମିତି ଲିଖିତ ହେଇକି ରହିବ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଯେମିତିକା ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମକୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ଖାତାକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁନାହୁଁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛୁ। ରୋମୀ ତାର 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛି।
निज पाई प्रभुंकर क्रोध ता उपरे वर्तिब ए क्रोध से निजे संचय करिछि निजे अर्जन करिछि तेणु आमको एई समय सावधान हेबाकू पड़िबो समय आमर नाही प्रभु कहती कौ दिन मु चोर परी आसी पड़िबी केही जानिबे नाही कौ दिन आमानकर जुगांत हब आमे जानि नाहु सेई द्वितीय आगमन कौ दिन हब भी आमे जानि नाहु पिता छड़ा पुत्र भी जानती नाही पुणे से क्रोधर दिन रे अग्नि रखा जाइछि आम पाई द्वितीय पितर आ तार 3 पर्व 7 पदरे लिखा जाए अधार्मिक लोक मानकर विचार विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंते रक्षित अग्नि वृष्टि हब अग्नि रे जाई से पड़िबो तेणु आमे देखू आम पाई केते भयंकर विषय सब अच्छी कहीं ताले आमे आगु सावधान हेबा नहीं प्रकाशित तार 3:16 लिखा जाए तुम्हें उष्म नुह कि शीतल नुहे तेणु उत्तप्त हो ईषदुष्ण हेबारु आंभे तुम्भको उद्गार करने को जाऊँ तुम्हें ना शीतल ना उष्म मु कौन धर्म कर्म करी नाही मु कौन दान देई नाही मु कौन उत्तम कर्म करी नाही मु कौन गिर्जा जाई नाही सबू तो करिछि किंतु तथापि तुम्हें शीतल किंबा उष्म नुह बोली ईश्वर दृष्टि अच्छी तुम्हें उष्म होइथिले भल होइथांता बा शीतल होइथिले भल होइथांता तुम्हें ईषदुष्ण हेबारु मु तुमको कौन करबा को जाउछि ना उद्गार करबा को जाउछि तेणु आमानकु समय थाउ थाउ सावधान हेबा को पड़िबो समय थाउ थाउ आमे जहाँ भूल दोष अपराध करिछु क्षमा मागिबा को पड़े से क्षमा दबा परमेश्वर दयालु परमेश्वर ताको दया केबे शेष हुए नहीं से आमानकु बहुत प्रेम करुचंती आमानकु जगत मध्य को आनिक आमानकु अपेक्षा करिचंती मोर संतान केबे फेरिबो तेणु आमानकु फेरिबा को पड़िबो अनुताप करबा को पड़िबो क्रंदन करबा को पड़िबो प्रभुंक निकट को आसबा को पड़िबो बाट अछि उपाय अछि समय अछि तेणु सजाग हबा को पड़िबो मोर प्रिय भाई भौणी बापा माँ माने आज यही वाक्य आमानकु सतर्क कर प्रभुंक निकट को आसबा को दो अनुताप करबा को दो पुणी आमाने निश्चित भाव रे क्षमा पाइबा आमानकर ईश्वर दयालु परमेश्वर प्रभु आज अल्प वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आमेन आसंतु प्रार्थना करिबा दयामय करुणामय परमेश्वर राजा तुम्हें धर्म सिंहासन उपरे उपविष्ट आमानकर पवित्र पिता न्याय विचार करता परमेश्वर प्रभु पुणी प्रेमिक दयालु परमेश्वर प्रभु आमने जहाँ किछि भूल दोष अपराध करिछु एतबेले आमे निज निज को तुम निकटे समर्पण करुछु पिता आमानकर सही छोट बड़ समस्त पाप तुमर दया जोगु तुमर प्रेम जोगु तुम्हें क्षमा करि दियो पिता हाँ प्रभु आमे जेंति आउ भूल दोष अपराध करिबो नाही एवं तुम पथरे चलिबु तुमर आज्ञा पालन करिबु तुमर संतान हबु एवं तुम सहित स्वर्ग राज्य रे वास करिबु एई दया आम प्रत्येक को कर बोली निवेदन करी प्रार्थना त्राणकर्ता जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आमानकु प्रयोजनीय आहार दियो आमे जेपरी निज निज अपराधी मानकु क्षमा करियछु तमंत आमानक अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे न आण मात्र मंदरु रक्षा कर एडो राज्य पराक्रम जुगे जुगे तुम्भर आमेन जिसुंक रक्तर जय जिसुंक रक्तर जय जिसुंक रक्तर जय PP Music Gospel Studio is the only gospel studio having no time limits in the work. It works day and night for the glory of the Lord Almighty. So please join your hands with PP Music Gospel Studio and fulfill your dreams in gospel singing and be a part of gospel films.
Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube.